से बैठे हुए। वो लोग हमको सरप्राइज़ देने के लिए उस रूम में कुछ कर रहा है। वो मैं जानती हूँ, इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ, मैं चुपचाप सोई हूँ। वैसे मुझे मना नहीं किया है, पर मुझे थोड़ा सा भनक पड़ गया है। तो गाइस आप लोग ने पिछले व्लॉग में देखे, मेरा कज़िन लोग आए थे नाना घर से तरफ से, मतलब जो भी रिलेटिव्स हैं, मासी का बेटी, मामा का बेटा बेटी, वो लोग मुझे सरप्राइज़ देने के लिए ये की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था गोद भराई के बाद, तो इसलिए व्लॉग जारी है। वैसे तो मेरा सारा वीडियोस थोड़ा लेट जा रहा है, तो देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। হঠাৎ সারপ্রাইজ পেলে কেমন লাগে? ভালোই লাগে, তাই একটু ভাবলাম শুধু চোখে আইলাইনার লিপস্টিকটা দিয়ে দিলাম। ওয়াও, দেখো গিফট, একটা ভালো গিফট এসেছে, কারণ সেটা আমি অনেকদিন ধরে পরবো বলে ভাবছিলাম। দাঁড়াও, বলছে যে যদি ভেঙে যায় তাহলে মুড়ি দিয়ে মেখে খেয়ে নিয়েছে। ঠিক আছে, আপাতত ঠিক আছে, দেখো একটা দারুণ সারপ্রাইজ, খুব ভালো সারপ্রাইজ আমি এক্সপেক্ট করিনি। দেখো ওরা সব নিয়ে চলে এসেছে, কত বেলুন ফেলুন নিয়ে। দেখো কি সুন্দর ফর নিউ ওয়েলকামার চলে এসছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এত সুন্দর সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ আর বলতে হবে না, তার বদলে যে আসবে সে ভালোভাবে হলেই হলো, আরো ভালো হোক, আরো সুন্দর দেখতে হোক, তোমার থেকেও সুন্দর দেখতে হোক, এই উইশই করি। ব্যাস, এখানে রাখিয়ে দিই। কেকটা আসলে জায়গা নেই লেখার, আমরাই তাই। দেখো মামা এখন পড়তে পারছে না, মামা হবে নতুন সেই কথা। আরে লেখার পর আমার মনে হলো যে নিউ মেম্বার লিখলে, হ্যাঁ নিউ মেম্বার লিখলে ভালো হতো, বুঝলাম। থাক, ঠিক আছে, নতুন কেউ আসছে, নিউ কামার। না আগে কেকটা কেটে নি, তারপর কিরকম ছবি তুলছে দেখবি। আর চুল কেটেছি, জানি না তুই গোটা নেই, কোথাও করিস না। এই রে বাবু, দেখেছিস জামাটা ছাড়া সব পিপি আর কি জানো, এরা পিপি আর কাকাই। তুইও বসে যা, আমি এই এটা চালা কাটাকাটির ব্যবস্থা আছে, কেক কাটা শুরু করো। আচ্ছা হাততালি দেবে তোমরা সবাই মিলে, হাততালি দেবে, ঠিক আছে? আর একজনে বললাম না, ভিডিও যখন করবে একজন হাততালি। তুমি কাটো হাততালি, তুমি কাটো। গাইডো আসবে তো প্রিয়াঙ্কাজি। মামা বলে ডবল তোর ভিডিওতে। এবার চল দুজনের, এবার আমাদের দুজনের একসাথে তোল। বাবা কিরম ভাবে তাকিয়ে আছে। না না মুখে দাও, মুখে দাও। বাবা কেক খাওয়ার সময় গালটা হা করেছে, কি সাইজের গালের সাইজটা কি কেক খাওয়ার সময়? খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। আগমনের জন্য
এটা হচ্ছে আমাদের তরফ থেকে, আমার তরফ থেকে আর একটা সুন্দর গিফট দেখো আগমনীর জন্য আর কি। এই আমার একটা ছবি তুলবে এটা। গিফট আর একটা গিফট পাওয়াছে, সব গিফট খোলা ভিডিও পরে দেখাবো। এই যে সিন রেডি আছে ক্যামেরাম্যান, কখন অন করতে হবে অফ করতে হবে বলে দেবে। দেখো এটা অনেক কাজে লাগবে, ব্যাগটা আমার এখন সব একটা জিনিস নিয়ে যেতে পারবো। হ্যাঁ এটা পুজোতে আমি কিনেছি, আর এটা মা দিয়েছে গীতাটা, আর এটা দিদি ভাইয়ের এই আজকের জন্য আমি এটা কিনেছি। এটা খুলে দেখ, এখানে গিফট খোলা হচ্ছে। तो गाइस वो लोग जिद कर रहा था अभी अनपैक करना है सारे गिफ्ट को, तो धीरे धीरे मैं सब अनपैक कर रही थी। तो देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, आप लोग देखिएगा। आप लोग अगर न्यू चैनल में व्यूअर्स है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे और भी अच्छा वीडियोस आपको मिलने वाला है बेबी रिलेटेड एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड। और भी कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं मेरे को। तो चलिए मिलते हैं गणेश जी के साथ। এটা সুন্দর একটা পার্স, দুর্গা পূজা পেতে হবে, তারপরে কাজে লাগবে আমার। সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ সবাই। তাড়াতাড়ি ফ্যানটা চালাবেন। যার নিয়ে অনুষ্ঠান সে খুব ঘেমে একদম অবস্থা স্নান করে গেছে। খুব সুন্দর। এটা দিয়ে একটা মানে শেষ করা হলো ভিডিও। এবারে সব কেক উল্টে লাস্টে ওই সিনটা উঠলো, বন্ধ হয়ে গেল ঝিঙেওয়ালাটা। क्रीमटा ऊपर हम लोग के लिए लेके आ गए हैं सोन पापड़ी। और यहाँ पे आज बना था ये, बच्चा लोग कोई नहीं खाया क्योंकि चरापोना मछली था। और यहाँ पे बन रहा है अभी फिश फ्राई बन रहा है कुछ इस तरीके से। हेड की फिश का इसका वो नहीं था, इसलिए तो थोड़ा सा मैं नाइटी के ऊपर ही मेकअप कर ली हूँ, देख सकते हैं, कि ताकि मैं थोड़ा सुंदर दिखूँ। सब यूट्यूबर्स लोग तो सज के रहता है, मैं ही नहीं करती हूँ कुछ मेकअप वगैरह। तो अभी वो लोग बैठे हुए हैं, अभी जस्ट निकलने वाले हैं। तो चलिए सो यहाँ पे सब खा पी के रेस्ट कर रहे थे, देख रहे थे सब बैठे गप्पे बातचीत कर रहे थे। गाइस आप लोग मेरा चैनल में अगर नया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। বলছে এত ভালো লাগছে, ভালোবেসে খাওয়ার জন্য তুমি খাচ্ছ না। তার মানে আমার ননদ আমাকে গাল দেয় না, তাই জিজ্ঞাসা করছে তুই আমাকে গাল দিস। রায়বাগিনের ননদিনী কথাই বলে প্রথম দিন বুঝেছো তো ওরম হয়েছে, মানে জানলার গ্রিলে বসে আছে। এবার আমি আর বাবা ডাইনিং বসে আছি সোফাতে। এবার বলছি যে ইয়ে আরে উড়ে যাবে, ধরো ধরো, উড়ে গিয়ে আর ওখানে বসেছে। এবার মা গ্রিল থেকে এরকম, মা এরকম দাঁড়িয়ে আছে, পাখিটা এরকম এখানে, আরে ধরো ধরো, সেরকম দেখে যাচ্ছে পাখিটা উড়ে যাবে কিনা সে দেখে যাচ্ছে। আরে ধরো তুমি, না আমি দেখছিলাম উড়ে যায় কিনা পাখিটা। ধরে পরীক্ষা করছে, মাথাটা গোবর, যদি উড়ে চলে যায় তুমি কি আর পাখিটাকে পাবে? তুমি তো দেখছো। আরেকদিন ওরকম যেদিন লাস্ট উড়ে যায় সেদিন কালে নিয়ে মনা মানে দুবার করে ট্রায়াল দেওয়া, কত সোনা মানা করতে করতে এরম এরম কান দোলাচ্ছে, দোলাতে দোলাতে হাওয়া পেয়েছে, সেও দুলে উড়ে চলে গেছে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে। কি বলবো, তখন উড়ে চলে গেছে, দূর থেকে দেখছে এই উড়ে চলে গেল, তো উড়ে যাবে চলে ধরতে, উড়ে চলে গেল। তো ভাবো ওরকম পাখিটা ওরকম বলছে, দেখি উড়ে যাচ্ছে কিনা দেখছে, ওটাই সব থেকে লেটার। উড়ে যাচ্ছে, উড়ে গেল, তুমি আর পাবে? কি অবস্থা। सब चले गए थे, उसके बाद अभी डिनर करूँगी। वो लोग बहुत पहले ही चले गए थे, मम्मी बहुत सारा घर से आके मैंने सोचा था थोड़ा वीडियो दिखाऊँ, क्योंकि कल है महालया, तो वीडियो तो बहुत लेट जाएगी। आज महालया के आगे दिन वो लोग आया हुआ था, ठीक है, तो मेरा ब्लॉग बहुत लेट जा रहा है, तो आप लोग समझ ही लीजिए। और मैं महालया कुछ कल स्पेशल खास नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कि कल का वीडियो कल ही मुझे डालना है। मैं एक एक करके जैसे सीरियल वाइज डाल रहे हो वैसे ही सीरियल वाइज ही मेरा वीडियो जाएगी, ठीक है।
और क्या, इतना ठीक है बोल रहा हूँ। और पतिदेव जी आएंगे, कुछ शॉपिंग किए, शॉपिंग मतलब खाने पीने का, मैंने कुछ मंगवाया था बहुत चीज़, तो वो सब लेके आएंगे। अभी कब तक आते हैं, तो आप लोगों को गुड नाइट सब लोग को। कोई बोलेगा पापा बनने वाले हैं, फुल लुक चेंज, माय गॉड। ऊपर से सब कुछ कटिंग करके आए हैं आज, हेयर भी लग रहा है दूसरा ही कटिंग की है, इसीलिए लुक चेंज लग रहा है।